So this is how to eat cherries or cherries. Cherries nila, no? So it's very init today. So let's go back. Okay, so I am home alone today, and for my breakfast I'm going to cook pork adobo. So let's cook. So our refrigerator for today is empty. We only have eggs, water, and pork. Hi, coffee. Okay, so for pork adobo, we only need pork and salt. That's it. So let's prepare this one. Pork. Salt. Okay, so I'm done washing the pork. So this is just enough for me. Okay, so now let's put salt. Okay, then
No more guava season. We're walking on the other way, going to Lola's house. We will find fruits. Daron taning lokay te? Wow, kanindot sa oh, hangin. Cool breeze. At agit eh? Di ba diha mami nanganta? Oh. Now it's covered with grass. That is where we sang, me and Dustin. Sarado na kayo. Uy, biyabas. Hala, saan ka ba rin? Libo na lagi ni Dali. Tiyo na piyang. Ikaw. Hala, there's a baby cow. Hi. May gay dili isa ka dapat. Nakalibo naman ano eh. Libo na kayo. Asa? Wow. Cherries. Look at that. Kuha aday. Hinog. Tara ay tumuya sa doy. Di man kayo. Tumuy. Hindi kay hinog oy. Not ripe yet. Ay dara dara. Di ko kaabot man. Hati ay. Kaabot ka ti. Pada eh. Ah! Ay! Nahulog. Ang cherries. Asa na to? Ay, lain.
Nugay diri si ay. Saan ako sa bulsa? Susubol sa rin. Yeah. Mahulugan mo lagi. Ano pala? Okay. Ay, tama na. Ko kaabot ta. No. Ay. Iman ko kaabot. Tumoy man te. Aman. Tara. Ang taka dede, narba tunok dede. Pari lagi. Mahal dede ko tunok dede. Lawaan to. Umuya sa dai. Ay, mahuwa dede ko ba? Niti guday. Ay, puruga. Niti ba? Nang ko dasi rin? Dahil lang. Kaya wala ko to. Pwede oh. We'll come back. Dito ba? So this is how to eat cherries or cherries. Cherries nila no. Make it smooth. Soften it first. Like this. Arnie, want some? Hali, try. Ano na? Cherries. Mali usa. Direct red one. Hali. Masaya rin eh. Ikaw day. Namutang. Ini manguha na itong babaw. Ano ni? Lipong tayo, lipong manguha na. Ah, to ilang. Okay. Wala madam. Ni, umani mo humuka. Hindi mo nalami. Nakuha na dahil. Ito ka dingding. Bang? Dingding mo mga gi. Now it's so soft and let open it. Ay, bang ko sa si Charlie mo dahil. Lingkod lang. Mmm. Laki na itong kukulit. Mmm. Ito, ngipon ba ang namin niya? Daga. Mmm. Mula na. Saba. Hindi mo chika. Mmm. Mmm. Kapit lang. Ang ates kwarto dahil. Yummy. Kapit na sad. Hindi mo kumpitan niyo ba? Tagak lay. Kuala. Ang bahanan. Nya na to. Pilawag ta to. Aray. Uy, lata. Mahungo kayo. Kaya na. Tira mo nini. Ano kaya? Dapat ka ni. Kanidara. Diyan, ganun. Ilaw tirchi. Kalami. Uy, iwan man. May worm. Uday. Ano ko wala? Uy, kahungo. May siko. Handi ko sandaga. Ang tao. Banda. Balik na siya. Ay! Pusikat! Gira! Hi! It's very good to be back. Inita ay. Matapay-pay ka dito, be? Pulit ah. Ang iring mo. Wala na ni siya ang nakaw. Ano tiyo? Wala, pwede ako makan dito. Ano? Ano man ang Meow! Napol ka, oh. Napol ka. Ikopya yung mama. Mama, napol ka. Palitig daw. Anak ko yan.
kusina ka. Lola will cook. Kung luto na to ron la? Manok, irin. Iring. Tarong ba? Chicken and? Kinang pansit, ang baboy. Chicken, pancit, and pork. So, Lola will be the chef today. Pork. At dito pa ako sa tayo. Sakyan ang kabuntag mo, papa. Yang. Coffee. Coffee. Arnie, tuy. Karon yung bigat eh. Tangad na ko ang papayas. Ang sakit siya. Lola will cook chicken. Wow, leg. So Lola will cook chicken with papaya. Kaon lang ning. Oh, this is the pancit. Asang pork day? O pa ba day? Okay ya. Na. Oh, mainit-init pa. Yan, lami lay. Kat mo tubig at isog day. Yabi ang mga baboy. Kalami sa pancit eh. Palit ka sa lido. Gamatin yung juice. Mo jud may pa magluto la sa. Kaya magluto. Nasa. Magluto ko na birthday siya yun. Pansit ra eh. Pansit sa eh. Birthday mo naman, anit na pa. Saan na siya? After ang pake. Makuha ba ya jud ang tano? Machi no? Ya, di siya da. Ana di kung kalan? Malihaw din. Laika is the winner. Eating pancit.